Master B Vlog versus Purok 5. Ay pinangkaya kaming game 2 ini. Ngayon niya pa mo may upload. Shoutout kang parang John Manalo. Yan. Yung pinakapogi ni na ng Master B Vlog. At mag-warm up kami. At syempre magpa-condition para kareng Purok 5 nakalaban mi. At yan. Mag-start ng piyalong warm up pa mo. Yan. Painuman na akong danum. Yung ka na akong kaluguran ni Paring Baros. At panay na yan yung kinin vlogay ni. Yan. Shoutout kaya kano. Yan. Paneda kang shoutout kan parang Baros. Yan. Mamasayan na ako. Painuman na ako. Ako pa man linob. Ako pa man atsyo pa mo kayong bench. Painuman na ako. At liba ng Junjun Pontelo. Ayan. Foul counted yo. Utay na pinauling referee. O diba guys, foul counted ya. O lawin mo na naman ni kanakong kaya kanina. Assistant. Lawin men, ang gawa na naman kanya ka Master B. Paman nga mi Louis Master B, lawin mo. Lawin men gawa na. Ano pa yung dato kanya ni Paring Baros. O ito, kinanwa na naman ng danum. Painumana na naman ni Master B. May katlo na yata ang baso. Diyos ko, Paring Baros, ninana may paring Master B. At yan, tsaka kami paking bench. At tapos, iparang John bigla ni Peppa Shoot. Paring John 4-3. Naman, yes naman, idol, Paring John yan. Mo pogi, biyasang-biyasay pa. Lumia, ang gaya mong palakpakin Master B Vlog. Ay nino, 4 quarter na. Ay nino po, porma ni Master B Vlog. Linubde. Kaya, ayan, sakto kaya kami yung bola. O siyempre, anyaran ko na yan dahil 4 quarter na, ako pa makagawa. Binyan na, pinasa na ka na ako, tap. Ikit mate ha, Papa Bongs Vlog. Ayan o, may slow mo ya po. Alam eh, Papa Bongs Vlog ang po'y Oysoy Vlog Tikmon. Lawin niya yung 3 point. Makislow mo ya po, lawin niya magmayabangin kaya yung kalaguran. Ay ni pa, Papa Bongs Vlog, Oysoy Tikmon. Lawin niya, pasat ka Master B Vlog. Oy ta, tiniran eh. Oy ta, 3 point Master B Vlog. Yan, ating kayong makanyan, Papa Bongs Vlog, Oysoy Tikmon. Kabud kayo forma eh. Sabi mo, sabi mo. Okay na sila. Alright. Alright. May kapasya. Si Master B. Shout out kay Master B. Alright. Yes, thank you.